नायजाकनाय थाइनि बिसिंगो दुम्बुरबो कायसा हास्टे गोनाङै कै फातार हास्टेओ मुं ओइजाक बेरायजाकनाय थाइनि बिसिंगो खियाबा हाकसालनि बरफ फायै बेरायना हिनके तंजाकनाय काहामनो करिनि बागै काहामके जरारि नायमानिया आबुनि बागै ताबो हास्टे हाफांनि बिसिंकै बेरायना फायनाय रकनि बागै तंजाकनाय नकबो तांजाक तङै हिनि कक्तुमा अलेला जाकनाय नक ताङै तंमानि तिनि थाङै नायखा बरम गोनां एमपि रेबती त्रिपुरा कक्तुमा थुमनाय रकनि बिसिंति बसाखा o building 2015 ni simi chengjak mani kheba kacharo bathangni toni jakha hinai berenai phaine rokno wansugai 3 crore hairang maitesa samung chengjak kahini sakha bote bo sakha berena phaine rok tabuk jungjal angphano watui thaka hinke lamani samung daki ro paine hini bo sakha বৃষ্টির জন্য ব্ল্যাকটপের যে কাজটা সেটা তো আর এখন হবে না তো এটাও আমরা আলোচনা করলাম জগবন্ধু এলাকায় এবং তারপরে যে সমস্ত জায়গায় একটু খারাপ সেটা যেন একটু ভরাট করা হয় যাতে এই বর্ষা 1-1.5 মাস চলাচলের উপযোগী হয় তো বাকি রাস্তাগুলির সেম অবস্থা কাজ মানে দেওয়া হয়েছে এখান থেকে আমাদের থানা থেকে দুর্গাপুরের বিএসএফ ক্যাম্প এটাও কাজ হবে এই বৃষ্টির পরেই সবটা ব্ল্যাকটপে যেটা কাজ সেটা শুরু হয়ে যাবে।